तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अक्सर लोग समझते हैं कि यह सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स का खेल है, लेकिन असल में यह इससे कई बढ़कर है। ये तो समझें कि हमारे पूरी मौशियत के मूड का, उसकी उम्मीदों और डर का एक आईना है। चले आज इसी आईने में झांक कर देखते हैं। बिल्कुल, यही वो बुनियादी बात है जो सब कुछ तय करती है। देखें, जब मुल्क में एक उम्मीद होती है ना, एक इस्तेहकाम का एहसास होता है, तो पीएसएक्स ऊपर भागती है, और जैसे ही कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है, वो नीचे आ जाती है। तो सिर्फ ये देखना कि इंडेक्स आज कितना बढ़ गया, ये आधी कहानी है। असल बात तो ये समझना है कि भाई इसके पीछे चल क्या रहा है, वजह क्या है। तो आज के इस तज्ज़िये में हम 5 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पीएसएक्स माशियत का आईना कैसे है। फिर हम उन असल ड्राइवर्स की बात करेंगे जो मार्केट को चलाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स इस तेज़ी में आगे रहते हैं। फिर जाहिर है बड़े खतरात और झटकों पर भी बात होगी। और आखिर में हम मुस्तकबिल के 3 मुमकिन सिनारियोज का जायजा लेंगे। चलें तो अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि पीएसएक्स ने नई बुलंदियां छू लीं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। ये सिर्फ कंपनियों के मुनाफे की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, माशी जज्बात की, उम्मीद की। तो आखिर ये तेजी आई क्यों? असल में ये कई चीजों का एक साथ होने का नतीजा था। एक तरफ तो महंगाई में कमी के कुछ आसार नजर आए, जिससे ये उम्मीद बंधी कि शायद अब शरह सूद कम हो जाएगी। साथ ही रुपये की कदर में भी थोड़ा इस्तेहकाम आया। और फिर जब आईएमएफ और दूसरे इदारों से फाइनेंसिंग की खबरें आई ना, तो इसने सरमायाकारों के एतमाद को एकदम बूस्ट कर दिया और मार्केट में खरीदारी का एक नया जोश पैदा हुआ। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन सी 4 बुनियादी ताकतें हैं, वो कौन से 4 ड्राइवर्स हैं जो पीएसएक्स को हरकत देते हैं। ये समझना हर किसी के लिए, चाहे कोई सरमायाकार हो या तालिब इल्म, बहुत ज़रूरी है। पहला और सच पूछें तो सबसे अहम ड्राइवर है महंगाई और शरह सूद का रिश्ता। इसे आप मार्केट का इंजन समझ लें। इसका असर सबसे गहरा और सबसे सीधा होता है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? देखें, ये एक जंजीर की तरह है। सबसे पहले महंगाई कम होती है। जब ऐसा होता है तो स्टेट बैंक के पास शरह सूद कम करने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। अब जब शरह सूद कम होती है तो क्या होता है? कंपनियों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वो ज़्यादा सरमायाकारी करती हैं और तरक्की की उम्मीद बढ़ती है। और साथ ही आम लोग भी सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखने का क्या फ़ायदा, चलो स्टॉक्स में लगाते हैं। और जब ये सारा पैसा मार्केट में आता है तो वो ऊपर चली जाती है। दूसरा बड़ा ड्राइवर है आईएमएफ और बैरूनी दुनिया का एतमाद। ये एक तरह से ना एक रिस्क कम करने वाले का काम करता है। ये सरमायाकारों के दिल से सबसे बड़ा डर निकाल देता है कि कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। ये उनको एक तसल्ली देता है कि हाँ, मईशत मुस्तहकम है। और ये एतमाद मदद कैसे करता है? जब आईएमएफ का प्रोग्राम मिलता है या कहीं और से फंडिंग आती है, तो इससे ये बात यकीनी हो जाती है कि मुल्क के पास अपनी बैरूनी अदायगियां करने के लिए डॉलर्स मौजूद हैं। जैसे ही ये डिफ़ॉल्ट का खौफ ख़त्म होता है ना, सरमायाकारों का एतमाद एकदम बहाल हो जाता है और वो मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे ड्राइवर पर, डॉलर और रुपया। ये एक ऐसा उनसर है जो बज़ाहिर खामोश रहता है, लेकिन बहुत ही ताकतवर है। मार्केट में चाहे जितनी भी अच्छी खबरें क्यों ना हो, अगर रुपया तेजी से गिरना शुरू हो जाए तो ये सारा खेल पलट सकता है। इसका फर्क बिल्कुल साफ है। अगर रुपया मुस्तहकम हो तो ये सरमायाकारों को एतमाद देता है, दरामदी महंगाई को भी काबू में रखता है। लेकिन अगर डॉलर तेजी से ऊपर जाने लगे तो ये मार्केट में एक खौफ और गैर यकीनी की फिजा पैदा कर देता है। ये महंगाई को वापस ला सकता है और सरमायाकारों को अपना पैसा बेचकर निकलने पर मजबूर कर सकता है। और चौथा ड्राइवर, वो है मार्केट की नफ्सियात यानी मोमेंटम। देखें, पीएसएक्स में जज्बात एक से दूसरे को बहुत जल्दी लगते हैं। एक अच्छी खबर आती है, कुछ लोग खरीदना शुरू करते हैं, इंडेक्स ऊपर जाता है। अब इस ऊपर जाते इंडेक्स को देखकर और लोग भी खरीदना शुरू कर देते हैं और ये एक साइकिल बन जाता है। लेकिन याद रहे, ये साइकिल उल्टा भी चल सकता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये 4 ताकतें मार्केट को चलाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो इस खेल में सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है? कौन से शोबे हैं जो इस तेजी से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होते हैं?
چلیں اب ذرا ان سیکٹرز پر نظر ڈالتے ہیں جو ان معاشی ڈرائیور سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور مارکیٹ جب بھی تیزی پکڑتی ہے تو اکثر یہی سیکٹرز آگے آگے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو بینکنگ سیکٹر آتا ہے، کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا تعلق شرح سود اور معاشی استحکام سے ہے۔ پھر ہے توانائی کا شعبہ، یعنی تیل اور گیس، جو پالیسی اور سرکولر ڈیٹ کی ادائیگیوں سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور ہاں، جب شرح سود کم ہوتی ہے تو سیمنٹ، آٹو اور کنزیومر سیکٹرز کی تو جیسے چاندی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی چیزوں کی مانگ ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ فرٹیلائزر سیکٹر بھی اہم ہے، جس کا انحصار زرعی پالیسیوں پر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے والی ہے، خاص طور پر سیکھنے والوں کے لیے۔ بات صرف سیکٹر کی نہیں ہوتی، بلکہ معاشی سائیکل کی ہوتی ہے۔ مطلب ٹائمنگ سب کچھ ہے، صحیح وقت پر صحیح سیکٹر میں ہونا، یہی اصل کامیابی ہے۔ اچھا، ہر تیزی کے ساتھ کچھ نہ کچھ خطرات بھی تو جڑے ہوتے ہیں، تو اب ذرا ان ممکنہ رکاوٹوں یا جھٹکوں پر بات کرتے ہیں جو مارکیٹ کا سارا موڈ خراب کر سکتے ہیں اور اس کی سمت بدل سکتے ہیں۔ ان میں 4 بڑے خطرات ہیں۔ سب سے پہلا، مہنگائی کا پھر سے بڑھ جانا۔ اگر ایسا ہوا تو شرح سود میں کمی کا سارا کھیل رک جائے گا۔ دوسرا، پالیسی میں عدم تسلسل، مطلب آج ایک فیصلہ کل دوسرا۔ اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا خطرہ ہے روپے پر اچانک سے دباؤ آنا۔ اور چوتھا، کوئی بھی بیرونی جھٹکا، جیسے اچانک دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں۔ تو ان تمام ڈرائیورز اور ان تمام خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم مارکیٹ کے مستقبل کے لیے 3 ممکنہ منظرنامے یا سیناریوز دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سینیریو، جسے ہم بیسٹ کیس کہہ سکتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ممکنہ ہے۔ اس میں مہنگائی قابو میں رہتی ہے، پالیسیاں بھی چلتی رہتی ہیں اور روپیہ بھی مستحکم رہتا ہے۔ اس میں مارکیٹ کا رجحان تو مثبت رہے گا، لیکن بیچ بیچ میں تیز گراوٹ یعنی کریکشنز آتی رہیں گی۔ دوسرا ہے بل کیس، یعنی بہترین صورتحال۔ اس میں مضبوط اصلاحات ہوتی ہیں، سرمایہ کاروں کا اعتماد بہت بڑھ جاتا ہے اور مارکیٹ کی ایک بڑی ری ریٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا ہے بیئر کیس، یعنی بدترین صورتحال۔ خدا نخواستہ اگر مہنگائی یا روپے کا کوئی بحران آ جائے تو مارکیٹ میں ایک تیز اور گہری گراوٹ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا، اس ساری تفصیل کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک عام آدمی یا ایک نیا سیکھنے والا اس سے کیا سبق لے سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی سادہ سی چیک لسٹ ہے، بس چند چیزوں پر نظر رکھنی ہے۔ ہر مہینے مہنگائی کا ٹرینڈ دیکھیں، شرح سود کس طرف جا رہی ہے اس پر دھیان دیں، ڈالر اور روپے کے ریٹ کو مانیٹر کریں، IMF اور بیرونی فائنانسنگ کی خبروں کو فالو کریں، اور ہاں، بجٹ اور پالیسی کے اشاروں پر بھی توجہ دیں۔ اگر صرف یہ چند کام کر لیے جائیں تو مارکیٹ کے مزاج کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مارکیٹ موقع بھی دیتی ہے اور امتحان بھی لیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جذباتی ہو کر فیصلے کرنے کے بجائے اگر ان معاشی عوامل کو سمجھا جائے اور ایک لمبی مدت کا سوچا جائے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو نیویگیٹ کرنا، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو جاتا ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔